नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के वफूद के दरमियान कतर में जो बातचीत हो रही थी, पहला जो दौर है वो इस नतीजे पे ख़त्म हुआ कि जंग बंदी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन दोनों अतराफ़ से जो शराइत हैं वो शदीद सख्त थी। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान से ये शिकवा किया और उन्होंने कहा कि जी आप हमारे मुल्क में दाखिल होकर हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो पहले आप ये कार्रवाइयाँ रोकें, उसके बाद हम लोग आपके साथ बातचीत करेंगे। नाज़रीन, जिसके जवाब में जो पाकिस्तान की जानिब से जो वफ़द है उसने ये कहा कि अनटिल अनलेस, जब तक तालिबान की गवर्नमेंट टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं करती और उनको पाकिस्तान में दाखिल होकर अपनी कार्रवाइयाँ करने से नहीं रोकती, तब तक पाकिस्तान इनके साथ किसी भी किस्म की कोई रायत नहीं बरतेगा और ये जो हमले हैं ये यूं ही जारी रहेंगे। नाज़रीन, मुल्ला उमर के बेटे जो कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफा भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान से बड़ा शिकवा किया और उन्होंने कहा जी कि आप हमारे साथ जो रवैया बर्ताव रखा हुआ है आपने, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। जिसके जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि पहले आप हमारे रवैये पे बात कर लें, फिर हम आपके साथ बातचीत कर लेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे जो महफिल थी, जो डायलॉग्स थे, जो गुफ्तगू थी, उसमें एक हार्श पॉइंट भी आया, एक नुक्ता अरूज भी आया और दोनों वफूद ने काफ़ी गहमा गहमी और गर्मा गर्मी भी की। लेकिन चूंकि जो मुकामी मेज़बान थे, कतर के जो एजेंसी के लोग थे, उन्होंने फिर दोनों अतराफ़ के जो वफूद हैं उनको समझाया और दोबारा फिर डायलॉग्स की टेबल पे बिठाया। नाज़रीन, अब जो मुतफ़िक़ा फ़ैसला हुआ है वो ये है कि 25 अक्टूबर तक ये जो जंग बंदी है इसका सिलसिला जारी रहेगा और अगला जो डायलॉग का बातचीत का जो दौर है वो तुर्की में अब ये तय पाया है कि 25 अक्टूबर के बाद अब तुर्की में ये डायलॉग होंगे। और तुर्की और कतर, ये दोनों जो ममालिक हैं, पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया और उनको कहा कि जी हम आपके मशकूर हैं, ये दोनों ममालिक के, कि आप ये कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, अच्छा नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये जो सारे मसाइल हैं ये मसाइल हैं क्यों। मसला ये है, पाकिस्तान की ये डिमांड है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी जिसे हम कहते हैं, कि वो पाकिस्तान में चूँकि घुस के कार्रवाइयाँ करते हैं तो उनका किला कमा करने के लिए जो टीटीपी की गवर्नमेंट है, जो तालिबान की गवर्नमेंट है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, उसको चाहिए कि वो मेयर्स अडॉप्ट करे। लेकिन तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसका जो रोज़गार है, उसका जो ज़रिया मुआश है वो जंग ही है। अगर हम अमेरिका के जो 20 साल वो जो उन्होंने वहाँ पे फोर्सेस इस्तेमाल की, जो जंग का दौर रहा, इस दौरान 2000 अरब डॉलर, जी हाँ नाज़रीन, 2000 अरब डॉलर अमेरिका का 20 सालों में खर्चा हुआ अफ़गानिस्तान के ऊपर। और ये जो 2000 अरब डॉलर था, इससे जो अफ़गानिस्तान के कबाड़िए थे वो भी करोड़पति हो गए। पाकिस्तान में भी काफ़ी लोगों ने माल बनाया। लेकिन नाज़रीन, इसका खमियाजा पाकिस्तान को ये भुगतना पड़ा कि 70,000 जनाजे उठाए हमने, कोई अप्रोक्सीमेटली 300 से ज़्यादा धमाके हुए पाकिस्तान में और 200 बिलियन रुपीज़ का पाकिस्तान का लॉस भी हुआ। इट मीन्स दैट कि ये जो नुकसानात हैं पाकिस्तान के, वो उस फ़ायदे से, जो कि ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान ने बड़ा फ़ायदा उठाया अमेरिका अफ़गानिस्तान जिहाद में, तो हमारे जो लॉसेस हैं, हमारे जो नुकसान हैं, इवन के 70,000 जानों का कोई नेमल बदल हो सकता है। 70,000 फैमिलीज हमने गंवाई। नाज़रीन, दूसरा अफ़गानिस्तान का मसला ये है कि अफ़गानिस्तान में गुज़श्ता 100 सालों में अगर हम बात करें वहाँ पे इक़्तिदार की, तो कम अज़ कम 100 सालों में हर 3 साल के बाद उनका झंडा बदल जाता है, उनकी वहाँ पे पार्टी बदल जाती है, उनकी वहाँ पे हुकूमत बदल जाती है। और इस सारे का सारा जो अदम इस्तेहकाम है उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ता है? पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। नाज़रीन, कहा जाता है कि सोवियत यूनियन का जो जंग थी वो अफ़गानिस्तान के साथ, उसमें कोई पाकिस्तान का किरदार था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अफ़गानिस्तान थी, उसने उस वक्त के बादशाह के ख़िलाफ़ बगावत की और रशिया से उन्होंने मदद मांग ली। रशिया ने एयर स्ट्राइक किया और इस तरह से वो रशिया अफ़गानिस्तान के ऊपर काबज़ हो गया और मुकामी जो लोग थे, जो अफ़गानी थे, वो रशिया की मदद करते थे। पाकिस्तान को यहाँ पे अपने आप को सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान ने वहाँ से रशिया को ना सिर्फ निकालने में अफ़गानी भाइयों की मदद की, बल्कि अफ़गानिस्तान को हमने अपने मुल्क में एज आ मेहमान भी उनको अपने मुल्क में ठहराया। 30 लाख अफ़गानी मुहाजिरीन पाकिस्तान में गुज़श्ता 20 सालों से मुकीम है, बल्कि 20 नहीं 30 सालों से मुकीम है। अब उसमें से हमने ये डिमांड की है कि जी अब आपके मुल्क में हालात ठीक हो गए तो आप जाएँ। और उसकी एक मेन उसका रीज़न ये भी था कि पाकिस्तान में चूँकि अगर हम बात करें अगर अफ़गानी कार्रवाइयों की, ये जो जिस तरह टीटीपी वाले हैं वो क्या करते हैं, पाकिस्तान में तो वो अमन कायम ही नहीं होने देते। तो पाकिस्तान ने ये बेहतर समझा कि अपने इंटरनल जो पीस के लिए
امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کہ ہم ان افغانی بھائیوں کی ہم نے بڑی میزبانی کر لی، ابھی اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ ناظرین، آپ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں، آپ لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد، چمن، کسی بھی شہر میں چلے جائیں، آپ کو اس شہر کا سب سے بڑا تاجر وہ افغانی پٹھان ملے گا۔ ریزن کیا ہے کہ ہم نے ان بھائیوں کو نہ صرف یہاں پہ اپنے برابر کا شہری سمجھا بلکہ ان سے پیار محبت بھی کیا۔ لیکن ہمیں ریورس میں کیا ملا، ہمیں اس کا بدلہ کیا ملا؟ یہ بھارت کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کو دھمکیاں دیے جا رہے ہیں کہ آپ امریکہ اور رشیا کی صورتحال بھول گئے۔ تو بھائی میرے، میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانا یہ چاہتا ہوں، ہماری عوام کو، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، ہم امریکہ رشیا سے کیوں مختلف ہیں؟ امریکہ بہت دور ہے افغانستان سے، اس کو یہاں پہ آ کے بیٹھنا پڑا، رہنا پڑا، جس کی وجہ سے گوریلا وارز ہوتی تھیں، یہ اٹھتے تھے ان کے اوپر حملہ کرتے تھے۔ اور بھائی پاکستانی آرمی کوئی افغانستان میں جائیں گی ہی نہیں، ایئر سٹرائکس کریں گے جس طرح ابھی ہم کر رہے ہیں۔ اور جس طرح سے افغانی جب پاکستان کے اوپر دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی افغانستان کی گورنمنٹ کو بھی پتہ نہیں چلے گا، پاکستان کا جب چاہے گا جہاں چاہے گا پاکستان وہاں پہ دہشت گردوں کو نشانہ بنائے گا۔ اور دوسری جو بات رہ گئی دہشت گردی کی، بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے اور بھارت اور افغانستان کے پاس سوائے دہشت گردی بیچنے کے اور کچھ بھی نہیں بچا۔ لیکن ناظرین، پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں انہوں نے نہ صرف اس کو ایک بہترین طریقے سے ٹیکل کیا ہے اور بلکہ اب جو انٹرنل پاکستان کے پولیٹیکل میٹرز تھے، اگر ہم بات کریں وزیر اعلیٰ کے پی کے کی، تو انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دی، انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، افغانستان ہمارا کوئی ملک نہیں ہے، وہ ہمارے ہمسایہ ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے، اور ان کے لیے ہماری طرف سے ہمیشہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ حالات اچھے ہوں۔ اگر ہم ناظرین بات کریں 3 سال پہلے کی، جو ٹی ٹی پی کی یہاں پہ جب وہ ان کے لوگ یہاں پہ پاکستان میں لائے گئے، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان کو ایک موقع دیا جائے تاکہ یہ پاکستان کے ساتھ مل کے کوئی امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے میں اپنا رول پلے کرے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تو مجبوراً پاکستان نے اب اپنی پالیسی بدل لی ہے۔ ناظرین، خبریں کیا ہیں؟ خبریں یہ ہیں کہ وقتی طور پہ جنگ بندی ہے، لیکن ملینز آف روپیز کے جو ٹریڈ کا جو سامان ہے وہ چمن بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے، اس میں فریش فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں، سیمنٹ ہے، گندم ہے، آٹا ہے۔ افغانستان میں اس وقت شدید قلت ہے فوڈ کی۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ 500 روپے کلو ٹماٹر مل رہے ہیں، اور اس کا ایک ریزن وہ چمن بارڈر کی بندش بھی ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ بارڈر کھلیں، دونوں ممالک میں امن و امان قائم ہو، لیکن اس کے لیے افغانستان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔